السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. لي زيلاف دو 4e année primaire، j'espère que vous allez bien. قبل ما نبداو لا فيديو متنساوش تدعموني باعجاباتكم، واللي اول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس امرا. نواصل في حل التمارين من كتابكم كتاب اللغة الفرنسية، كتاب الأنشطة عفوا. اليوم مع الصفحة 75 لا باج 75. on commence. لنبدأ. je lis et je comprends. أنا أقرأ وأنا أفهم. je lis le texte puis je réponds aux questions. قال لك أنا أقرأ النص ثم أجيب على الأسئلة. les beaux voyages de la petite goutte d'eau. السفر الجميل لقطرة الماء الصغيرة. la goutte d'eau vit dans la rivière. قال قطرة الماء تعيش في النهر. elle traverse un petit village. قال لك قطعت قرية صغيرة. elle passe entre les pierres. قال لك مرت ما بين الأحجار. elle aime voyager. قال لك هي تحب السفر. le soleil brille. الشمس تسطع. il chauffe la goutte d'eau. وتسخن في قطرة الماء. la vapeur monte dans le ciel. قال لك البخار يصعد إلى السماء. le nuage dit à la goutte d'eau. قال لك الغيمة قالت لي قطرة الماء. viens avec moi regarder la terre d'en haut. قالت لها تعالي معي لتشاهدي الأرض من الفوق. la goutte d'eau répond. قطرة الماء أجابت. il fait froid brr. la pluie tombe. المطر يسقط. la goutte d'eau glisse sur les herbes. قال لك قطرة الماء تزحلقت فوق الحشائش. elle retrouve la rivière. هي قال لك وجدت النهر. je relis le texte. le beau voyage de la petite goutte d'eau. la goutte d'eau vit dans la rivière. elle traverse un petit village. elle passe entre les pierres. elle aime voyager. le soleil brille et chauffe la goutte d'eau. la vapeur monte dans le ciel. le nuage dit à la goutte d'eau. viens avec moi regarder la terre d'en haut. la goutte d'eau répond. il fait froid brr. la pluie tombe. la goutte d'eau glisse sur les herbes. elle retrouve la rivière. je passe les questions. نروحوا الأسئلة. je lis le texte puis je réponds aux questions. قال لك أنا أقرأ النص ثم أجيب على الأسئلة. قرينا النص نجاوبوا على الأسئلة. où vit la goutte d'eau. قال لك أين تعيش قطرة الماء. نجاوبوا la goutte d'eau vit. نروحوا للنص. la goutte d'eau vit dans la rivière. donc تكتبوا هنايا la rivière. vit dans la rivière. entre quoi elle passe. قال لك بين ماذا مرت. روحوا للنص. la goutte d'eau passe entre les pierres. قال لك هي مرت عبر ما بين الأحجار. donc تكتبوا j'écris elle passe entre les pierres. très bien. donc j'écris les mots. donc je passe. je relis ce qu'il va ensemble. قال لك أربط بما يناسب بما يشبهه. هنا عندنا le nuage وعندنا la goutte d'eau. donc la nuage dit il fait froid brr. ولا il dit viens avec moi regarder la terre d'en haut. donc الغيمة. donc نروحوا le texte. le nuage dit à la goutte. le nuage dit à la goutte. dit à la goutte d'eau. pardon. le nuage dit à la goutte d'eau viens avec moi regarder la terre d'en haut. قالت لها تعالي تشاهدي معي الأرض من الفوق. donc je relis. le nuage dit viens avec moi. la goutte d'eau répond il fait froid brr. راهي في النص. il fait froid brr. très bien. je passe la page 76.
la page 76. J'entoure la phrase juste. La goutte d'eau aime manger. قال لك قطرة الماء تحب الأكل. La goutte d'eau aime bouger. تحب الحركة. ولا la goutte d'eau aime voyager. دونك عندنا في النص la goutte d'eau aime voyager. ترجعوا للتكست تلقاوه. Je recopie la phrase qui dit ce qu'il le soleil fait. قال لك نقول الجملة التي تقول ماذا تفعل الشمس. Le soleil. نروحوا للنص. Le soleil. Pardon. Le soleil brille et chauffe la goutte d'eau. الشمس تسطع et تسخن قطرة الماء. Donc نكتبوا هذه la phrase. Donc j'écris le soleil brille et chauffe la goutte d'eau. Je passe l'exercice numéro 3. Je complète avec les mots du texte. قال لك أكمل بكلمات النص. Quand il fait froid. عندما يكون البرد. La pluie tombe. هنايا راهي في النص المطر يسقط. تروحوا للنص تلقاوه. Je passe la page 77. Donc je lis et j'écris. أنا أقرأ وأنا أكتب. Je relis le mot à son contraire. قال لك نربط الكلمة بالضد تاعها. دونك نتذكروا فاش قرينا في الدرس تاع اللغة الكتاب اللغة الفرنسية. قرينا لي بريفيكس الاي ام والاي ان. قلنا الاي ام تجي كي تكون الكلمة تبدا بي ولا بي ولا ام نديرو اي ام. وباقي الحروف نديرو اي ان. هاد نتوما هنايا بالنسبه للسنه الرابعه باقي الحروف ديروا اي ان. دونك هنايا بارتيكابل راهي بالبي. شام هنايا ان بارتيكابل. دونك بارتيكابل ان باردون praticable impraticable accessible. هنايا ما كاش البي وما كاش البي وما كاش الام. دونك نديرو اي ان. inaccessible هاي الكلمه اللي contraire inaccessible. buvable راهي البي. دونك imbuvable وراهي هنا imbuvable هاي ليك imbuvable. صالح للشرب غير صالح للشرب. admissible ما كاش البي وما كاش البي وما كاش الام. دونك نديرو وراهي الكلمه اللي فيها اي ان هاي ليك inadmissible. شو عنا تاني؟ مؤهل وغير مؤهل. مونجابل صالح للأكل وغير صالح للأكل. مونجابل وراهي الكلمة هنايا لو مون امونجابل. وراه أوليك امونجابل باردون امونجابل. تري بيان. نروحوا l'exercice numéro 2. Je complète par le mot qui convient. قالك نكمل بالكلمة الآتية. acceptable inacceptable. أمين a échoué à l'examen. قالك أمين خسر في الامتحان. سي مقبول ولا غير مقبول. donc acceptable. il est inacceptable. هو غير مقبول. donc je fasse donc c'est inacceptable. هو غير مقبول. donc عندنا admissible و inadmissible. مؤهل وغير مؤهل. il a 10 sur 10. il est admissible ولا inadmissible. il est admissible en 5e année. هو مؤهل للصعود للسنة الخامسة. donc ديرو admissible. très bien. je passe. je mets la phrase à la forme négative. la forme négative قلنا نديرو ne ou pas. هذه تفيد النفي. Massini سأل bonjour tata Fatima. Yassine est à la maison. tata Fatima non. Yassine ماذا نقول؟ دونك عندنا ne pas نديروها قلنا ما بين يكون الفعل ما بين ne ou pas.
شغل هو اللي يكون في الوسط. لو فيرب هنا être، هذا لو فيرب être راه او بريزون. دونك نو تجي هنا و با نديروها هنا. دونك شنقولو نو ياسين n'est pas à la maison. Très bien. Massinissa, Massinissa, il est dans le parc. قالها هو في الحديقة. تاتا فاطمة non il n'est pas dans le parc. Donc il n'est pas dans le parc. ماهوش في الحديقة أو في موقف السيارات مش عارفين شي يقصدوا هنايا. Donc j'écris. Donc Yassine n'est pas à la maison et non il n'est pas dans le parc. Je passe l'exercice numéro 5, la page 78. صفحة 78. Je regarde le dessin et j'écris le mot qui convient. قالك لاحظ الرسم وتكتبوه هنايا بالكلمات. La goutte d'eau parle au nuage. Maman donne un poisson au chat. الأم أعطت الحوت للقط. Le chat ressemble au. قالك القط يشبه النمر. Le tigre. Donc j'écris. Je passe. Je complète la phrase par ne ou pas. نكمل الجمل ب ne ou pas. هذه تاع la négation النفي. Tu manges les épinards. أنت تأكل السلق. Tu manges les épinards. Non, je ne mange pas les épinards. Non, pardon, non, tu manges pas les épinards. Il chante avec ses camarades. Non, il ne chante pas avec ses camarades. قلنا ne pas ندير الفيرب يجي في الوسط ما بين ne ou pas. Nous invitons les voisins. Non, nous n'invitons pas les voisins. Donc j'écris les phrases. Tu ne manges pas les épinards. Non, il ne chante pas avec ses camarades. Non, nous invitons pas les voisins. Non, vous ne mangez pas les clowns. إذن بالتوفيق.